Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to all. So kita masuk hari ini berkenaan 6.3 protein synthesis, transcription and translation. So cikgu akan buat video dua part untuk bahagian ini. First transcription and another one is translation. Okay, so this one is transcription. So the learning outcomes to explain briefly transcription and translation. And then introduce codon ni kita masuk kemudian, kita skip dulu. C, explain transcription and the stages involved, which is initiation, elongation and termination for the formation of mRNA strand from 5' to 3'. Kita akan masuk learning outcome D pada the next part D punya video. Okay? So what is protein synthesis? Protein synthesis is a process yang akan synthesiskan protein dalam living cell. Okay, contohnya penghasilan hormones, enzymes and structural proteins. Contohnya macam kita punya keratin. Okay, so this is according to the genetic information which contain in our DNA ataupun boleh juga daripada RNA. So, protein synthesis melibatkan dua proses, which is transcription and translation. Transcription adalah menghasilkan mRNA from DNA. Meanwhile, translation adalah untuk menghasilkan protein from mRNA. So, protein synthesis in eukaryotic cell occurs in two stages. Transcription, which is the genetic information on DNA is copied to form mRNA, macam cikgu cakap tadi, dan this occurs in the nucleus. So, kita akan dapatlah pre-mRNA dulu sebenarnya. And after that, kita akan proceed dengan RNA processing untuk jadikan dia matured mRNA. Dan kemudian, proses seterusnya, bila dapat mRNA akan keluar daripada nucleus melalui nucleopore dan dia akan menjalani proses translation, iaitu kita ambil mRNA ini dan kita translatekan to form polypeptide chain, which is actually protein lah. So this occurs in the cytoplasm dan the codons on mRNA is translated into sequence of amino acid. So yang ini cikgu cakap tadi. This one part berkenaan dengan codon. So kita akan masuk part codon ni dalam tajuk video untuk translation. Okay, so kita skip dulu bahagian ini. So kita masuk protein synthesis, first part transcription. Definition of transcription is a process by which genetic information on DNA is copied to form mRNA dan dia involve 3 stages which are initiation, elongation and termination. So from this kita akan go through based on the video. So kita tengok video dia. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. Okay, so transcription involve satu je enzim iaitu namanya RNA polymerase yang kita nampak ketulan ni. Okay, untuk memulakan proses transcription, dia akan duduk pada satu region yang kita panggil pada promoter. Promoter ni adalah region yang ada pada DNA dan function promoter kat sini adalah tujuannya untuk determine which strand, sebab DNA kan ada double strand, so which strand atas ke bawah yang akan jadi template for the synthesis of the mRNA dan dia akan jadi starting point for the transcription sebab ini akan jadi tempat binding site for the RNA polymerase. Okay, so masa stage 1, initiation, the first step dalam nota kamu ada tunjuk nombor 1, RNA polymerase bind to the promoter dan kita akan lihat bahawa kejap lagi RNA polymerase will unwind the double helix DNA. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. So kita nampak kat sini, bila RNA polymerase bind pada promoter region tersebut, RNA polymerase will help to unwind the double helix of the DNA. So kita nampak dia jadi separated. Sama macam lebih kurang DNA replication sebelum ni, cuma DNA replication kan banyak enzim involved. So kita akan lihat bahawa selepas unwinding berlaku, RNA polymerase will initiate the mRNA synthesis at the start point of promoter on the template DNA strand. So kita akan nampak dah akan ada mRNA synthesis being added to the template strand being chosen. Maksud kat sini daripada double helix ini kan ada 2 strand yang dipilih untuk jadi template adalah strand yang kat bawah ni. Okay, so that's why kita kata promoter tu yang akan menentukan kat mana template strand. Okay, selepas itu adalah stage 2 elongation. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. So kat sini kalau kamu tengok nota bahagian elongation, step number 4, the portion of DNA that is transcribed into RNA is called the transcription unit. Masa tadi dia baca dekat sini kan, so kamu nampak ada gerak slide tu. So ini adalah transcription unit yang ada pada DNA dan DNA strand in the 3' to 5' acts as template. So kita akan lihat bahawa yang template tu adalah yang kat bawah ni
Dan RNA polymerase will move along the template DNA strand dan dia tambahkan RNA nucleotide pada penghujung 3' end. So ini 5' end yang baru dan ini adalah 3' lah. So dia akan tambahkan RNA nucleotide pada 3' sebelah sini. Dan kamu kena ingat sebab ini adalah RNA punya formation. So therefore apa yang akan tambah adalah AUCG based on complementary base pairing dengan DNA template. Maksudnya A akan pair dengan U, C will pair with G. Dan pada step number 8, transcription ini akan occurs from the 5' to 3' direction dan dia akan form RNA strand yang complementary to the DNA template. The complementary bases pair up. The RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. So kat sini kita nampak bahawa dia punya strand RNA itu makin lama makin panjang tapi still growing from 5' to 3' end. So kita masuk stage seterusnya iaitu termination. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. So kita lihat pada stage ketiga, termination, step number 12, transcription stop at specific site on DNA called terminator. So maksudnya DNA ni dalam tajuk transcription, dia ada dua region, promoter tempat starting binding site for RNA polymerase dan terminator tempat dia akan dissociate. Bila RNA polymerase land on this terminator, so what happen is step number 13, terminator acts as signals to stop the transcription. So therefore step number 14, terminator sequence on DNA is recognized by RNA polymerase. So RNA polymerase will then menyebabkan RNA transcript yang terhasil tadi, iaitu kita panggil ni sebagai pre-mRNA, akan be released. Jadi RNA polymerase pun detach lah daripada DNA sebab dah habislah transcription tu. Maksudnya terminator ni terminate-kan transcription. So at the end of the transcription, so what we will get is the pre-mRNA. Jadi pre-mRNA ni kena then undergo RNA processing untuk jadikan dia mature RNA, iaitu mRNA. Kita lihat dia punya proses. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. So the pre-mRNA, kenapa dia panggil pre-mRNA tak complete lagi? Sebab dia mengandungi benda yang tak perlu, iaitu intron ni. Intron ni adalah non-coding segment. Okay, dia sebenarnya adalah encoded from DNA, tapi dia tak functional untuk menghasilkan protein yang kita nak. So therefore intron ini perlu be removed. Okay, so that's why kita jalankan proses RNA processing supaya kita removekan intron yang kita nak ni, non-coding segment, dan kita cantumkan hanya exon, iaitu the coding segment. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. Okay, yang RNA modification ni kamu tak perlu nak tahu detail lah. Tambahkan 5' cap dengan 3' poly A tail ni supaya dia boleh menjadikan mRNA ini lebih stable nanti untuk alteration punya proses. Okay, tak perlu tahu detail. Right, so kita tengok macam mana RNA processing occurs. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. So kita lihat kat sini, intron ini yang tak diperlukan tadi, dia akan dijerut oleh satu komponen yang kita panggil sebagai spliceosome. So spliceosome ni akan jerutkan dulu intron tu dan akan macam umpama kepitkan dia dan cantumkan exon yang ini dengan exon yang depan. So that's why kita akan nampak bahawa nanti exon tu akan bercantum lah. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. Okay, so kat sini kita akan lihat bahawa selepas proses RNA processing, mRNA yang terhasil tu akan jadi mature dan dia boleh keluar daripada nukleus masuk ke dalam cytoplasm untuk proses translation. Okay, so kita lihat slide. So yang ni kita dah go through tadi semua menggunakan video. So ini adalah dia punya summary, supaya baca sendirilah. Dan ini adalah differences between replication and transcription. So replication akan hasilkan double strand DNA, tapi transcription hanya single strand mRNA. Replication guna DNA polymerase, transcription guna DNA polymerase. Replication akan involve dua-dua DNA strand untuk template, tapi transcription hanya guna salah satu sahaja. Okay,
So, kita lihat yang ni, kamu baca sendirilah. Okay, dan satu perkara yang kamu kena ingat, replication perlukan RNA primer yang kita sebut sebelum ni kan, yang optimus prime untuk bagi analogi tu. Tapi dalam transcription, sebab kita guna RNA polymerase tak perlukan RNA primer. Sebab kamu pun akan add kan RNA nucleotide kan. So, ini adalah perbezaan di antara replication and transcription. Okay, so kita akan masuk translation in the next video. Right?